السؤال العام. السؤال الأول: كيف يشعر أهل غزة بعد الهدنة؟ شعورهم أفضل إن شاء الله بعد الهدنة، ولكن هناك نقص في الموارد الغذائية، فإن المساعدات جميعها لا تدخل شيئا قليل، وإن دخلت تكون باهظة الثمن أي غالية، فلا يستطيع الأطفال أن يأكلوا ما يشتهون من الطعام، الغذاء قليل في مصر. هذه مشكلة بعد الهدنة. أما السؤال الثاني: هل يستطيع الناس الذهاب إلى المسجد الأقصى؟ أتوقع أنه مسموح، ولكن هناك تشديد شديد كثيرا لمن سيزور المسجد الأقصى، وسيبقى العديد من الإجراءات أنا لا أعلمها والله، ولكن ليس من السهل الآن دخول فلسطين في هذا المكان. هذا بالنسبة للسؤال. السؤال الثاني: كيف يشعر أهلي في فلسطين؟ أنا أسرتي أمي وأبي وإخواني يسكنون معي في الأردن، ولكن لي أقارب في جنين وشعورهم جيد إن شاء الله وبخير. كيف ستدرس في اليرموك؟ أولا تحتاج إلى دعاء من الله عز وجل، تلجأ إلى الله عز وجل. ثانيا تكون مجتهد في دراستك في الثانوية العامة حتى يصدر معدلك عالٍ وتمنحك الدولة الأندونيسية منحة، وتطلب منها تريد منحة على جامعة اليرموك. فكثير من الطلاب الماليزيين والاندونيسيين يذهبون إلى اليرموك بمنحة، وبعضهم يذهب بمال خاص، ولكن إن الدول الأجنبية عندما تستقبل الطلاب يكون السعر أغلى من الطلاب المقيمين. هل وضح سؤالي؟ نعم. حالهم زي كأن كتاب حجارة نزل من جبل، هم ثابتون صامدون لا يهمون الطالب، العالم بأجمع، فهم صامدون متعلمون متيقنون أن الله معهم وأنه لن يخذلهم وأن هذا التهديد لا يجري معهم نفسه. Baik, terkait tadi pertanyaan dari Bapaknya, ada 3 pertanyaan diringkas ke dalam 2 jawaban sekaligus. Pertanyaan yang pertama terkait kondisi Palestina ataupun Gaza setelah gencatan senjata. Jawaban dari beliau adalah alhamdulillah keadaannya lebih membaik daripada sebelumnya. Bantuan-bantuan bisa masuk, akan tetapi tidak semuanya bisa masuk. Hanya beberapa saja yang masuk, mungkin berkala. Mungkin beberapa kelompok-kelompok masuk kemudian gantian begitu. Dan kemudian setelah bantuan masuk ke dalam Gaza ketika disalurkan itu ketika dijarah oleh Zionis Israel, dan juga ketika sudah masuk ke dalam dijual sangat mahal oleh Zionis Israel, sehingga keluarga-keluarga yang membutuhkan, anak-anak ataupun saudara-saudara kita yang ada di sana tidak dapat mengkonsumsinya, tidak dapat memaksimalkan bantuan itu, tidak dapat menggunakannya dengan sangat baik. Kemudian pertanyaan kedua terkait Masjidil Aqsa, apakah kita bisa untuk berkunjung ke sana? Jawabannya bisa, akan tetapi sangat ketat dan sangat sulit sekali untuk melewati beberapa checkpoint yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bahkan sampai sekarang warga Palestina sendiri pun sulit untuk memasuki negaranya. Itu pertanyaan dari Bapaknya. Kemudian pertanyaan dari saudaranya tadi ada 2, bagaimana yang dirasakan keluarga beliau di Palestina. Jadi beliau ini bukan tinggal di Palestina, beliau sejak lahir di Jordania bersama keluarganya, akan tetapi kakeknya dan keluarga besarnya memang ada keturunan Palestina, tapi ada beberapa yang memang dulu terkena musibah juga yang sampai mati syahid. Tetapi beliau sekarang bersama keluarganya ada sekitar 30 orang tinggal di Jordania. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan studi ataupun sekolah di Universitas Yarmouk di Jordania? Yang pertama adalah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga nanti ketika ada tes ataupun ada ujian untuk menuju ke sana bisa siap dan sehingga bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Bapaknya tadi terkait kondisi warga Palestina dengan yang dilakukan oleh Netanyahu ataupun Amerika untuk mengusir ataupun memindahkan warga Gaza dari Gaza ataupun dari negaranya. Mereka
sebentar sekalipun. Mereka senantiasa masih kokoh, masih tabah, masih sabar dan tidak mau untuk pergi. Karena kalau mereka pergi, mereka ketika akhirnya diambil, mereka tidak bisa kembali lagi. Katakan